Kita beralih ke informasi lain pemirsa, misi ruang angkasa NASA generasi terbaru, Mars Rover Perseverance meluncur dari Cape Canaveral, Florida pada Kamis 30 Juli menggunakan roket Atlas 5 menuju planet Mars. Misi bernilai 2,4 miliar dolar Amerika ini untuk mencari jejak-jejak kehidupan masa lalu yang potensial di tetangga planet bumi tersebut. Roket Atlas 5 melonjak ke langit di bawah kondisi cuaca cerah dan hangat. Roket Atlas 5 merupakan proyek perusahaan patungan Boeing dan Lockheed United Launch Alliance. Peluncuran berlangsung setelah laboratorium propulsi jet di California, lokasi misi para insinyur, diguncang gempa bumi. Ini menandai perjalanan ke-9 NASA ke permukaan Mars. Roket Atlas 5 memuat 2 wahana ruang angkasa yang nantinya akan bekerja melakukan penyelidikan di planet Mars. Kedua wahana tersebut adalah robot penjelajah generasi terbaru dari NASA, satu kendaraan ilmiah roda 6 berukuran mobil bernama Perseverance, serta satu helikopter mini bernama Ingenuity. Keduanya akan menguji peralatan untuk misi manusia di masa depan ke planet keempat dalam urutan tata surya. Wahana tersebut diperkirakan akan mencapai Mars pada Februari mendatang. Perseverance akan mendarat di dasar kawah setinggi 820 kaki atau 250 meter yang disebut Jezero, bekas danau 3,5 miliar tahun lalu yang dicurigai para ilmuwan dapat menjadi bukti potensi kehidupan mikroba masa lalu di Mars. And when we go to Mars, we want to go to the most scientifically significant places. In this case, we're going to the Jezero crater, which used to be, 3 billion years ago, it used to be a lake. And there's a river that flows into the Jezero crater. Of course, it's not liquid water today, it's dry, but it used to be a river. And you can see a delta right there where the river flows into the crater. And so we think that, this would be the prime spot where there could have been life on an ancient Mars, if you will. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah Mars yang dulunya tempat yang jauh lebih ramah daripada sekarang pernah menyimpan kehidupan. Air dianggap sebagai bahan utama untuk kehidupan dan di permukaan Mars miliaran tahun yang lalu banyak memilikinya sebelum planet ini menjadi keras dan terpencil. Mars used to be covered in water. At least the northern hemisphere of Mars was 2/3 covered in ocean. We know that Mars used to have a very thick atmosphere, and it used to have a magnetosphere that protected it from the radiation of deep space. So what we learned is that Mars was at one time habitable. In fact, it was a lot like Earth. And the question is, we know it was habitable, was it in fact inhabited? And that is what we don't know. And so we built a rover that is going to enable us to ask and answer those very important questions. Salah satu manuver paling rumit dalam perjalanan Perseverance adalah apa yang oleh para insinyur misi disebut teror 7 menit, yakni ketika robot mengalami kecepatan dan panas ekstrim selama turun melalui atmosfer Mars. Seperangkat parasut supersonik akan mengembang sebelum mesin roket mini dihidupkan agar dapat mendarat di permukaan planet dengan lembut. It is very complex. There's a lot of moving parts, and we call it the 7 minutes of terror. It's all done autonomously. The robot is pre-programmed ahead of time to do all of these functions. But certainly it's a big challenge. This is the 9th time we've landed on Mars, so we do have experience with it. But I will also tell you there are some burning holes on Mars. Because we had to learn some things in order to be able to do what we're able to do today. Di dalam wahana Perseverance terdapat helikopter otonom seberat 4 pon atau 1,8 kg bernama Ingenuity yang akan melakukan uji terbang di Mars untuk pertama kalinya. This particular robot is going to fly with it what we call Ingenuity. Ingenuity is a helicopter. We're going to fly a helicopter on another world for the first time in human history. But there's also other technology demonstrations. We're going to turn carbon dioxide, the atmosphere of Mars, we're going to turn it into pure oxygen to prove that we could actually send humans there and have them actually have the life support that they need, and that we can create that life support there
on another world, Mars. Sejak penjelajah Mars pertama NASA, Sojourner, mendarat pada tahun 1997, NASA telah mengirim 2 wahana lainnya, yakni Spirit dan Opportunity, yang telah mengungkap geologi dataran Mars yang luas dan menemukan bukti formasi air masa lalu di antara penemuan lainnya. NASA juga telah berhasil mengirim 3 pendarat, yakni Pathfinder, Phoenix, dan Insight. Amerika Serikat memiliki rencana untuk mengirim astronot ke Mars pada tahun 2030-an di bawah program Artemis yang membayangkan menggunakan kembalinya ke bulan sebagai platform pengujian untuk misi manusia sebelum membuat lompatan yang lebih besar ke Mars. We know that we're going to make discoveries with the Mars Perseverance rover that are going to make us ask a whole lot more questions, just like every previous discovery. I mean, Spirit and Opportunity, these 2 little robots, for the first time demonstrated that Mars had an ocean and an atmosphere and a magnetosphere, things that we wouldn't have guessed previously. So look, now we're sending the most sophisticated robot ever to the red planet, and what we discover, it's just going to open up a whole lot more questions. And that's really what exploration is all about. Ini merupakan peluncuran wahana ruang angkasa ketiga dari bumi ke Mars selama bulan Juli, setelah wahana yang dikirim oleh Uni Emirat Arab dan Cina sebelumnya. Dari Florida, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.